नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मे 10 तारिख रविवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसी 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 नवीन निवास सामनारू हटिब ब्यारिकेड। राजधानी भुवनेश्वर पुराणा एयरपोर्ट रोड रे थिबा नवीन पट्टनायक बासभवन नवीन निवास सामनारू हटिब ब्यारिकेड। सरकारी रास्ता उपरे ब्यारिकेड करी यातायात रे बाधा सृष्टि होइथिबारु ओडिशा हाईकोर्ट प्रशासनर निष्क्रियता उपरे गभीर असंतोष प्रकाश करथिले। वर्तमान पूर्त विभाग पक्षरु गृह विभाग को चिठी करा जाइछि। कमिशनरेट पुलिस बा डीसीपी ट्रैफिक मतामत मगा जाइछि। सुरक्षा ब्यारिकेड हटाइबा सहित सुरक्षा दृष्टि अन्य कौनसी स्ट्रक्चर आवश्यकता अछि कि नहीं यह जणाइबाकू कुहा जाइछि। नंबर 2 18 तारिख पर्यंत तातीरु मिलिबनी निस्तार। बढ़ुची बात्या आशंका। दक्षिण अंडमान सागर एवं एहार आखपाख अंचल रे सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। 12 तारिख बेलकू लघुचाप सृष्टि होइपारे। अन्यपटे 13 तारिख पारद बढ़िबा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। दक्षिण अंडमान सागर रे घूर्णिबलय सक्रिय होउछि। धीरे धीरे यह घनीभूत होई लघुचाप रे परिणत हेबो। अन्यपटे किंतु गरम राज्य रे बढ़िबो। राज्य रे गरम पाखापाखि 43 रु 45 डिग्री पर्यंत पहुंचीबार संभावना रहिछि। 16 तारिख रु 18 तारिख मध्य उपकूल ओडिशा रे पारद अधिक बढ़िबो। नंबर 3 11 तारिख रु रत्न भंडार गणति मणति। रत्न भंडारर पुणी गणति मणति हेब। दीर्घ दिन व्यवधान पर आसंता मे मास 30 तारिख रे आरंभ हेब श्रीमंदिर भितर रत्न भंडार रे थिबा रत्न अलंकार गुड़िकर गणति मणति कार्य। आसंता 11 तारिख एवं 12 तारिख 2 दिन धरी रत्न अलंकार गणति मणति कार्य कराजिबो बोली श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी सूचना प्रदान करिसंती। महाप्रभुंकर बाहर चंदन यात्रा पाई गणति मणति कार्य स्थगित करा जायथिला। श्रीक्षेत्र भौरी अवसर रे बाहर चंदन यात्रार अंतिम दिवस एवं रविवार ठारू ठाकुरंक हलदी पानी नीति रहिछि। तेणु ठाकुरंक नीतिकांति रे जेभଳି कौनसी समस्या सृष्टि न होबो एथिपाई गणति कार्य बंद रखा जायथिला। नंबर 4 आसुची बात्या 12 तारिख रे लघुचाप। दक्षिण अंडमान सागर एवं एहार आखपाख अंचल रे एबे सृष्टि होइछि घूर्णिबलय। आसंता 12 तारिख बेलकू लघुचापर रूप नेब। किंतु एहार दिग बंगोपसागर पटकू रहिब कि नहीं यह स्पष्ट होइनि। एबे वर्तमान एही घूर्णिबलयटी तमिलनाडु उपकूल रे रहिछि। एपटे राज्य रे एक ट्रफ लाइन थिबारु एहार प्रभाव रे दक्षिण अंडमान सागर रे थिबा घूर्णिबलय बंगोपसागर पटकू आसिब कि नहीं चित्र स्पष्ट हेब। 13 तारिख बेलकू दुईटी सिस्टम मिशुथिबारु कालबैशाखी उपरे एहार प्रभाव पड़ुछि। तेबे सृष्टि हेउथिबा लघुचापटी बात्यार रूप नेब कि नहीं यह आसंता 3 दिन 4 दिन भितर जना पड़िबो। नंबर 4 बालिअंता बर्बरता घटना रे गिरफ संख्या 11 को वृद्धि पाइला। बालिअंतारे जीआरपीएफ कनेस्टेबल सौम्य रंजन स्वाई को पिटी पिटी हत्या मामला रे गिरफ संख्या एबे 11 रे पहुंची। पूर्वरु 5 जन को गिरफ करा जायथिबा बेले गतकाली आउ 6 जन को गिरफ करिछि पुलिस। तेबे एही गिरफ संख्या आहुरी बढ़ी पारे। घटनास्थल रे आखपाख गाँ गुड़िकरे गिरफधारी भय घारिछि। पुरुष माने घर छाड़ी केउ आड़े फेरार होई जाइछन्ति। सेपटे सीसीटीवी वीडियो आधार रे अन्य अभियुक्तों को धरिबाकू बालिअंता पुलिस विभिन्न स्थान चढ़ाऊ जारी रखिछि। अन्यपटे डीसीपी सूचना अनुसार बालिअंता थाना रे 2टी पृथक पृथक एफआईआर करा जाइछि। गोटिए युवकଙ୍କ बापा देइथिबा बेले अन्यटी असदाचरण शिकार होइतिबा युवतीଙ୍କ पक्षरु करा जाइछि। नंबर 5 बालिअंता बर्बर कांड। बालिअंता घटनार एबे क्राइम ब्रांच तदंत कराजिब। क्राइम ब्रांच तदंत द्वारा घटनार सठिक एवं पुंखानुपुंख जांच करी दोषी मानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिब। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए नै निर्देश दैचंती। भुवनेश्वर बालिअंता अंचल रे होइथिबा भिड़ हत्या घटना संपर्क रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक गतकाली संध्यारे बसिथिला। नंबर 6 भुवनेश्वर बरमुंडा रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना 3 मृत। भुवनेश्वर बरमुंडा ओभर ब्रिज रे मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना घटी। 2टी बाइक को पछपटु पिटिला ट्रक। घटना एते भयंकर थिला जे घटनास्थल रे 3 जनकर मृत्यु घटी। मृतकंक मध्य जड़े युवती 2 जन युवक अछंती। तेबे ट्रकटी स्कूटी एवं बाइक को एते जोरे धक्का देइथिला जे स्कूटी आरोही एहा सहित 3 जनकर घटनास्थल रे मृत्यु घटी।
नंबर 6 ओडिशारे लागू हेउ राष्ट्रपति शासन कहिला बीजेडी। कनेस्टेबल सौम्यरंजन स्वाईं भिडियो मृत्यु सारा देश में चहल पकाइছে। अत्यंत अमानसिक ढंगरे युवकों को पिटा जाउथिबार भिडियो भाइराल हेबार लागिছে। जातीय गणमाध्यम खबरटी शिरोनामा पलटिছে। कणास हिंजिली परे बालिअंतार घटना ओडिशार जातीय स्तर में छवि को निंदित करुचे। एपटे घटना को नहीं राजनीति जोर धरीছে। राज्य में आईन श्रृंखला संपूर्ण भुशुड़ी पड़िथिबा अभियोग करिছে बीजेडी। लेखाश्री कहिसंती ओडिशा रे शासन नाही कि सरकार नाही, तेणु ओडिशा रे राष्ट्रपति शासन लगाइबा दरकार। अपराध घटुथिले भी मुख्यमंत्री नीरव, महिला और शिशु उपर अत्याचार बढ़ुचे। सेहीपरि बीजेडी आहुरी कहिছে कि ओडिशा शांतिप्रिय राज्य को बीजेपी अशांत करि दैछि। नंबर 7 सौम्यरंजन हत्या मामला रे आईन मंत्री बड़ बयान। जीआरपीएफ कनेस्टेबल सौम्यरंजन हत्या मामला रे आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिंट। दोषी को कठोर दंड दियाजिबो बोली आईन मंत्री कहिसंती। अपराधों प्रति आभिमुख्य आहुरी कड़ा रहिबो। राज्य में दंड विधान हार बढ़ीचे। दैनिक रिपोर्ट निया जाउचे। आगको जेमिति एभली घटना न घटिबो सरकार एथिपाई तत्पर अछंती। अपराधों प्रति आभिमुख्य आहुरी कठोर कराजिबो बोली से कहिसंती। नंबर 7 बीजेपी उपरे बरसिले कांग्रेसर वरिष्ठ नेता। बीजेपी सरकार को कांग्रेसर टार्गेट शांतिपूर्ण ओडिशा एवं अशांत हो जाइए। एनसीआरबी रिपोर्ट 2024 को नहीं राज्य सरकार को घेरी कांग्रेसर वरिष्ठ नेता पंचानन कानूनगो एवं रजनी महांती प्रेस मीट करी सरकार को घेरी। से कहते ओडिशा रे दुर्भाग्यजनक स्थिति दे गति करुच्ची ओडिशा। एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार राज्य में दैनिक 7 ରୁ 8 नारी निर्यातना घटुची। यह सहित 3 जनकर मृत्यु घटुची। यह बाद देले मद्यपान कारण 7 ରୁ 8 जनकर मृत्यु घटुची। नाबालिका असदाचरण नारी निर्यातना रे ओडिशा एवं देश में 1 नंबर होईची। नंबर 8 महंगा हेला थाली। एप्रिल रे घरे रोषेई हेउथिबा निरामिष एवं आमिष थाली एवं महंगा हो जाइए। क्रिसिली इंटेलिजेंसी मासिक रिपोर्ट रे कहा जाइए कि एबे प्रति थालीर दर 2% बढ़ी जाइए। एथिपाई टमाटर, वनस्पति तेल एवं एलपीजी संकट को दायी करा जाइए। रिपोर्ट मुताबक दक्षिण भारत में टमाटर चाष अंचल ह्रास हेउथिबारु उत्पादन प्रभावित हेउचे। एणु बजार रे टमाटर 48% पर्यंत बढ़ी। अन्यपक्षे वनस्पति तेल विश्व बजार में जोगाण कमिचे। एलपीजी सिलिंडर दर मध्य 7% बढ़ी। एथिपाई घर रोषेई हेउथिबा खाद्य थालीर दाम बढ़ी जाइए। नंबर 9 गृह नथिबा गरीब मानकर स्वप्न को साकार करुचंती सरकार। ओडिशा रे डबल इंजन सरकार गृह नथिबा घर नथिबा लोक माननको घर देउचंती। PMAY EU 2.0 रे ओडिशा देश रे प्रथम होइथिबा कहा जाइछे। ओडिशा रे 24,625 टी घर मंजूर होइथिला। आउ एबे 23,464 टी प्रस्तावित स्थान रे जियो टैगिंग करा जाई काम समाप्त होइछे। आउ किछि दिन भितर घर तोला आरंभ हेबो। तेबे ओडिशा सरकार बास नथिबा गरीब माननको घर जोगाई देउचंती। नंबर 10 प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारतर बड़ सफलता। तो आपण 2 दिन तले देखिथिबे आकाश रे एक उज्जवल आलोक, जहाँ को कई लोक कहूथिले मिसाइल तो किए कहूथिले रॉकेट लॉन्च होइछे। तेबे भारतर यह एक बड़ सफलता बोली कहा जाउछे। स्वदेशी ग्लाइडेड अस्त्र तारार सफल परीक्षण करा जाइछे। एणिकी सुदृढ़ हेबो आत्मनिर्भर भारत अभियान। प्रतिरक्षा क्षेत्र में भारत बड़ सफलता हासिल करिथिबा कहा जाइछे। नंबर 11 सीआरपीएफ अधीन रे ओडिशा सड़क और परिवहन प्रकल्प पाई खर्च करा जिवो 769 कोटी टंका। राज्य सरकार राज्यर विभिन्न रास्ता यह सहित फ्लाईओवर निर्माण पाई अनेक योजना करिसंती। यार मध्य रे टोटाल उपरे 769 कोटी टंका खर्च करा जिवो। जेउथिरे कोरापुट जिलार सिमिलीगुड़ा ठारू हांडीपुट रास्ता उन्नतीकरण पाई व्यय अटकल करा जाइछे 3,864.38 लाख टंका। सेपटे कोरापुट जिलार लतापुट माछकुंड रास्ता उन्नतीकरण करने को 1,500
520.43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଜଳେଶ୍ୱର ବାଟଗ୍ରାମ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ 18,497.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗିରି ରୋଡ଼ ଛକରୁ ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପାଇଁ 16,827.60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ନମ୍ବର 12 ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଯୁଗ୍ମ ପାହାଡ଼କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ଖାରବେଳଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 13 ବର୍ଷା ଦିନେ ଖୋଳିଲେ ହେବ ଆକ୍ସନ୍। ବର୍ଷା ଦିନେ ଖୋଳତାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତାହେଲେ 2 ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରାଯିବନି। ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଏମ୍ସିରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାସ୍ତାରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ପଙ୍କ ହଟାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ବିଏମ୍ସି। ଏ ନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗତକାଲି ଏକ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ। ଗତକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଭାଜପା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଭାଜପା ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ ବିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାର ବଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସ୍ୱର ବଦଳିଲା, ସରିଛି ଶପଥ ଗ୍ରହଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ସହିତ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଟିଏମ୍ସି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଫାଇଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଏହାପରେ ବଦଳିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଫାଇଲ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ବାୟୋ ବଦଳାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି 15, 16 ଓ 17ତମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଟିଏମ୍ସିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ନମ୍ବର 16 ବଢ଼ିବ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ। ଇରାନ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଜାପାନରୁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତଥାପି ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସରକାରୀ ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ 700ରୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ମାସକ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 3000 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। 17 ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂଆ ସରକାରକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି। ତାମିଲନାଡୁରେ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଛି। ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭିସିକେ ଏକ ଦାବି ରଖିଛି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭିସିକେ ସରକାରରେ ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଏହା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦାବି କରିଛି। ଏହି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭିସିକେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ଥୋଲା ଥୁରୁଲାଭାନଙ୍କୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦଳ ତାଙ୍କ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛି। ନମ୍ବର 18 କନ୍ଦାଇବ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର। ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଅଧିକ ହୋଇଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପା ଉପରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପା କେଜି 2,56,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 2026ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 17,883 ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ 25,000
1180 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି। ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,33,000 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 1,51,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 19 ଜିନପିଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନରେ ଏକ ବଡ଼ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଦୁଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଇ ଫେଙ୍ଗହେ ଏହା ସହିତ ଲି ସିଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଦେଶର ଅଦାଲତ। ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ 2 ବର୍ଷ ଧରି ରୋକ ଲଗାଯାଇଥିଲା।